हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, अनदर एक्साइटिंग वीडियो अभी जॉर्ज अजहर जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास एनर्जेटिक बम्बास्टिक होंगे, बिल्कुल हमेशा की तरह जी। तो बताता चलूं कि जो लोग आज मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अजहर। हमेशा की तरह मुझे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना आप लोगों ने, ठीक है ना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज आरजे भाई किधर निकले हैं, बाहर आज ज़मीनों में शायद हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। मैं आज बाहर आउटसाइड पे की तरफ निकला हूँ और सोचा कि चलो दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें और एक छोटा सा मैसेज भी आप तक कन्वे करना था, ताकि हमारी वीडियो से आप लोगों को भी कुछ फ़ायदे हों और हमें भी उसका ना फ़ायदा हो जी। तो पहले जो वीडियोस मैंने बनाई वो स्टूडियो में थी, फिर एक दफ़ा आपको ग्राउंड की भी सैर कराई थी और आज सोचा कि आप लोगों को बाहर ज़मीनों की तरफ भी सैर कराएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं और ये देखें बिल्कुल बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। शाम का टाइम है, 6:20 हुए हैं और मैं इस वक्त बाहर निकला हूँ और आपके साथ आरजे अज़हर अपने यूट्यूब चैनल पे जी। तो दोस्तों सुनाएं, क्या कर रहे हैं आजकल? ठीक ठाक है ना? हाँ जी, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आप लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए। कभी सुबह के टाइम आ जाया करें टाइम निकाल के अपने लिए, कभी शाम के टाइम आ जाया करें, बाहर निकलें। ग्रीनरी में निकलेंगे तो इसके लिए आपके ही लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों को इसके बड़े मुफीद इसके जो फ़ायदे हैं वो हासिल होते हैं। ग्रीनरी आंखों के लिए बड़ी सूदमंद फ़ायदेमंद होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि और आप भी जाते होंगे नार्दर्न एरियाज़ की तरफ, बाहर नारायण कगान, ये स्वात वाली साइड पे बर्फ़ पोश पहाड़ देखने के लिए, ग्रीनरी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। तो हर रोज़ तो उस साइड पे नहीं जाया जा सकता, तो इससे बेहतर है कि बंदा सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के या फिर शाम के टाइम टाइम निकाल के बंदा बाहर की तरफ चक्कर लगा लेता है और अपने लिए बंदा थोड़ा सा टाइम निकालता है। असल में आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप तक एक मैसेज पहुंचाना था। ये देख रहे होंगे कि आप मेरे पीछे काफ़ी ग्रीनरी है, वो दूर दूर तक थोड़े से आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये जो पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, ये वाला, ये कीकर का दरख्त है। और आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो हमारे ये पीछे देख रहे हैं अभी बहुत कम दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बैक साइड पे काफ़ी दरख्त हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा। ये तो अभी थोड़ा अरसा हुआ इस दरख्त को लगाए हुए। तो बात करने का आपसे मकसद ये था, आपसे शेयर करने का मकसद ये था और ये बाहर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार हम लोग पौधे लगाना भूल गए हैं। हम लोग आजकल दरख्त नहीं लगाते। हर हाथ में मोबाइल होता है, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन दरख्त लगाना हम लोग भूल गए हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ये जो आप पीछे कीकर का दरख्त देख रहे हैं, ये कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद साहब ने लगाया था और अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया और ये देखें कि काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और दरख्तों के इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं, काफ़ी सूदमंद भी हैं, लेकिन हम लोग अब दरख्त नहीं लगाते। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और मुझे भी चाहिए कि मैं भी दरख्त लगाऊं। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको अपने एक छोटा सा मैंने बगीचा बनाया हुआ है जिसमें मैंने फलदार दरख्त लगाए हुए हैं। वो काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो, आज तो नहीं वो लगाया था, काफ़ी अर्सा पहले लगाया था, तो वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। फलदार दरख्त हैं, उन पे फ्रूट्स वाले हैं, कुछ पौधे, कुछ बड़े दरख्त हैं छाँव वाले। तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें अपने इलाके में, अपने आसपास। अगर कहीं आप गांव में हैं या आप किसी सिटी में हैं तो किसी पार्क्स वगैरह में चले जाएं, उधर जाके दरख्त लगाएं। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो अपनी ज़मीनों पे बाहर चले जाएं और दरख्त लगाएं। और ये जो आजकल आप देख रहे हैं माहौलियाती तब्दीली, ये भी इसी वजह से है कि दरख्तों का ये जो कटाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हम लोग दरख्त काटते हैं और नए दरख्त नहीं हम लगाते। तो इसी वजह से मौसम भी काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, मौसमों में काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ का। और इसी वजह से यही है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। आपको भी चाहिए कि अपने आसपास अगर आपके पास कोई ज़मीनें हैं तो ज़मीनों में जाके आप लगाएं दरख्त। कोई मोहल्ले में अगर कोई दूसरों से भी शेयर करें ये बात कि चलें यार
آپ لوگ باہر نکلیں، اس چیز کو، اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں کہ درخت ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ایک اہم چیز ہے۔ تو آپ لوگوں نے اب کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور میں بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں اور مزید درخت لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں بھی جب اب مزید درخت لگاؤں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا، اور آپ کو بھی میں ساتھ لائیو لوں گا، اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی وہ ویڈیو میں لگاؤں گا کہ یہ دیکھیں میں درخت لگا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے باغ کی سیر کراؤں گا، اس میں نے کافی سارے پودے لگائے ہوئے ہیں، کافی سارے اس میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، کافی سارے اس میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھنے ہیں جس طرح آپ یہ میرے پیچھے ادھر کافی زیادہ پہلے درخت ہوا کرتے تھے، یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کافی دور دور تک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک پودا ہے، یہ کیکر کا درخت ہے، یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی پہلے ادھر کافی زیادہ درخت ہوا کرتے تھے، تو ابھی سارے لوگوں نے کاٹ وغیرہ دیے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے ہیں، ویسے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بھی تھوڑے عرصے کے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد اور آج باہر آنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو آپ کی آنکھوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ گرینری میں جائیں، آپ جائیں باہر سبزات دیکھیں، اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ابھی اپنے لیے ٹائم نکالا کریں، صبح کے ٹائم آ جایا کریں یا شام کے ٹائم تھوڑی دیر آ جایا کریں، اور یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے لیا کریں، ویسے ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے بہتر ہے بندہ تھوڑی دیر گرینری میں آ جائے، سرسبز و شاداب یہ بندہ کھیت دیکھ لے، اور درخت لگائیں آپ۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ سے یہ بات شیئر کی جائے کہ شجرکاری کریں۔ آج کل ویسے بھی بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کا موسم ہے، تو آپ لوگ بھی درخت لگائیں، اور اگر آس پاس پہ اپنے اہل علاقہ کو، اپنے دوستوں وغیرہ سے یہ بات شیئر کریں کہ آئیں چلیں یار درخت لگاتے ہیں، کوئی پھلدار پودے لگا لیتے ہیں، کوئی پھولوں والے پودے لگا لیتے ہیں۔ تو میں RJ اظہر، آپ کو آج کے لیے یہی میسج تھا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پھولدار پودے لگائیں، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ماحول کو ہم صاف ستھرا کریں۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا میرا میسج، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اگر آپ کو اس میں کچھ اچھا کچھ سیکھنے کو ملا، کچھ اچھا میں نے آپ کو بتایا، تو مجھ سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اور لائک ضرور کر دینا، اپنے لائک پہ بٹن پہ کلک کر دینا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی جی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور اندر ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اپنا باغ دکھاؤں، کیونکہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ شجرکاری کریں، درخت لگائیں، پودے لگائیں۔ تو میں پھر آپ کو اب نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو اپنے پودے دکھاؤں گا، جو میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، پھلدار پودے ہیں، اس میں دوسرے چھاؤں والے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔